በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፍርኩምን ኣብኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም ተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሓራይ እምበኣር ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን እዞም ኣብዚ ቅድመኹም እትርእይዎም ዘለኹም እቲ ሓደ ትዝታው ዝበሃል መናፍቕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ነይሩ። ብዝሙት ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰጎጎ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ተክለ ማርያም እዚ ቆቡዕ ፈላሲ ገይሩሎ ትርእይዎ ኣለኹም። መቸም ካብቶም ኣባጊዕ ተመሲሎም ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ዝመፅኹም ተኻሉ ተጠንቀቑ ከም ዝብለና ቆቡዕ ፈላሲ ገይሩ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘታልል ዘሎ እሞ ከዓ ከይሓፈረ ከይሓነኸ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያንና እተኣምኖ እተምልኾ ወይ ንቅዱሳን ኣጋንንቲኦም ሰይጣውንቲኦም ርኩሳት መናፍስቲኦም ዘምልኹ እናበሉ ማኽለት ኣፎም ከፊቶም ኣፎም ሃሃቢሎም ከይሓፈሩ ከይሓነኹ ንሳቶም ብርኩሳት መናፍስቲ ዝተመልኡ ስለ ዝኾኑ ርኩስ መንፈስ ከዓ ነታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክፀርፋ ኣየሕፍረን ስለ ዝኾነ ከይሓፈሩ ክፀርፉ ኣይውዕል ኣለዉ። ሕራይ እቲ ቃል ካብ ቃሎም ክሰምዕዎ ከበስማዓኩም እየ። ሃያስምዕዎ እቲ ዝብልዎ ሓቂ ድዩ ኣይ ሓቅን ብመፅሓፍ መሰረት ከዓ ነቲ ዝብልዎ ከምፃልኩም እየ። ተኸታተሉ። ምስጢረ ንስሓ፣ ምስጢረ ተክሊል፣ ምስጢረ ቀዲል፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን፣ ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ጥምቀት ምን ማለት ሁሉም ምስጢር ነው። ታቦት ምንድን ነው ብትላቸው ምስጢር ነው፣ ሽፍን ነው። ረአይዎ እቲ ርኩስ መንፈስ ከም ዘለዎም ብምንታይ እዩ ዘፍልጠካ? ካዕ ኢሎም ይስሕቁ። እዚኣቶም እሲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ድዮም ዝምህሩ ዘለዉ ዋላ እንታይ? ስለዚ ሓደ ኣቃል እግዚኣብሔር ዝምህር ሰብ ነቲ ዝምህሮ እንዳስተማቐረ ብፍርሓት ክዛረብ ደኣሉ ዝግብኦ እምበር ካዕ ምናልባት መንፈስ ርኩስ እንድሕር ኣትይዎ ሰብ ከምኡ ይገብር እዩ። ይስሕቕ፣ የላግፅ፣ ይቕልድ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንፈስ ከምኡ ግበር ኢሉ ስለ ዝኣዘዞ ማለት እዩ። ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ስላሴ ደግሞ ምስጢረ ቁርባን አይታይም ብለው ይሸፍኑታል። አይታይም ተብለው ይሸፈናል። ታቦቱ ራሱ ለምን በታቦቱ ላይ የተጻፈው አስማትና ድግምት ዝባዝብቴ የአጋንንት ኮተት እንዳይታይ ነው። በብሉይ ኪዳን መሸፈኛ ነበረው። ታቦቱ የብሉይ ኪዳን መሸፈኛ ነበረው። በጨርቅ በምን አይሸፈንም። ግልጥ ብሎ እየታየ ነው ይሄድ የነበረው። እየታየ ነበር ይሄድ የነበረው። ሓራይ እዞም ርኩሳት ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ሃይስምዑ። እቲ ምስጢረ ድሕነት ዝበሃል ብሙሉ እዮም ዝክሕድዎ ዘለዉ። ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ስጋውየ፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን እናበሉ ምስጢራት ኢሎም ይዛረቡ እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓቂ ንሕና ዲና ኢልናዮ ንዚ ምስጢራት ከ መፅሓፍቲ ከ እንታይ ይብል? ቀፂሎም ከዓ እንታይ የምብሉ ነይሮም? ታቦት ይሽፍንዎ። ይሽፈን ዲ ነይሩ ታቦት ምስ በሎ ኣይኮነን። ኣብ ኦሪት ግልፅ ኣቢሉ እዩ ዝርአ ዝነበረ
ኣይሽፈንን ብጨርቂ ነይሩ ይብላሉ እስኪ ናይዞም ሓሶታት እዚኣቶም ክነቃልዖ ስለ ዝኾንና ርኢኹሞ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነስ ብሓንጎሎም ምኽንያቱ እቲ ርኩስ መንፈስ ይደፋፍኦም ስለ ዘሎ ነዛ ቅድስቲ እምነት ነዛ ንጽህምቲ እምነት መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ብኽቡር ደሙ ዝሰረታ ነዚኣ ንምጥፋእ መንፈስ ርኩስ ይደፋፍእዎም እምበር እስኪ ዝብልዎ ዝነበሩ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ዝብል ዝነበረ እስኪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብመጽሓፍ መሰረት ክንርኢና እንታይ ይብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ረአዩ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያንና እግዚአብሔር ቤተሰብ አቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 51 ክሳብ 55 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል እንሆ ምስጢር ይነግር ኣለኹ ኢሉ እንታይ ይነግር ኣለኹ ምስጢር ይነግር ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ ኢና እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና እንታይ ኢሉ ምስጢር ይነግር ኣለኹ ስለዚ ምስጢረ ስላሴ ንሕና ዘይኮንና ንብልሲ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ እትገብሮ ኩሉ እትሰርሖ ብመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እንተኮይኑ እምበር በናታ ሓሳብ ፍጹም ኣይትገብርን እያ ስለዚ እንሆ ምስጢር እነግር ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ ኢና እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳብ ቀን ቅጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕዩ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይበርስ ክትንስኦም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት ይብል ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግባእ እሞ እዚ ሞዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ ይግባእ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እቲ መዋቲ ድማ ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብል ቃል ክፍጸም እዩ ይብል ሕራይ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ተዓንተቦ ዘንብበልኩም ዝነበርኩ ሕንታም ናይ ከኒሻ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ቃላት ግድፈታት ስለ ዘለዎ ንጹር ክኾነልኩም ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ 81 ከንብበልኩም እየ ብሓቂ ግልጽ ኣቢሉ ጽቡቕ ትርጉም ተተርጎመ ስለ ዝኾነ ንሱ ጽቡቕ ገሪኡ ዘብርሆ ንዝኾነ ነገር ንኹሉ ንዛ ቃል ጥራይ ዘይኮነ ስለዚ እንታይ ይብል ግና ከዓ ኣሕዋተየ ይብል ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላክ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ በራሲ ድማ ነተ ዘይበርስ ከም ዘይወርሶ እነግረኩም ኣለኹ ይብል ይነግረኩም ኣለኹ እንሆ ምስጢር ይነግር ኣለኹ እታ ናይ መወዳእታ መለኸት ምስ ተነፍሐት ኩላትና ብሓንሳብ ከም ቅጽበት ዓይኒ ክንልወጥ ኢና እምበር ኩላትና ኣይክንመውትን ኢና ከመይ እታ መለኸት ክትንፋሕያ እቶም ሞትዳት ድማ ብዘይበርስ ክትንስኦም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ከመይ እቲ በራሲ ዘይምብራስ እቲ መዋትኻ ዘይምማት ክወርስ ይግባእ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ እዚ ከመይልኡ እንተተባሃለ ካብ ዓቕሚ ደቂ ሰባት ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንልወጥ ባዕልና ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን እግዚአብሔር ግን ብጥበቡ ብኽእለቱ በትን ኩሉ ዝመልከሉ ሓይሊ ገሩ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ለዊጡ ነቲ ክቡር ስጉኡ ኸምሰዮ ስለዚ ንደቂ ሰባት ምስጢር እዩ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ምስጢር ዝበሃል እግዚአብሔር ብሓይሉ እግዚአብሔር ብጥበቡ እግዚአብሔር ብኽእለቱ ዝገብሮ ደኣ እምበር ንሕና ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል ምስጢር ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ቃል እዚ ኣብዚ እውን ኒቆዲሞስ ምስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዘራረብ እንከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 4 ቀፂሉ ክንሪኦ ኢና ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ምስ ኣረገ ክውለድ ይከኣለ ድዩ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ምልስ ኢልና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 እንተሪኢና ፍቕዲ 3 እንተሪኢና
نسبك نسو بليتنا إيسوس مسيو ربي بجيكا اتي أملاك مسؤ زخوني سب نزن سخاء تقبر زلخات أمرات كقبر زخير يلبون أمو نسخاء ممهر كوينكا كاب أملاك كم زمزاكا نفلت إنا بولايبر قويتانا أملاقنا مدحانينا إيسوس كريستوس كا أبقص رسالسته كتسلا بيلين تايلو إيسوس دما كابلا علي انت زي تولده سب كابلا علي انت زي تولده من قست أملاك كريئة زخيل كتخم زيلو بحقي إبلك ألخو إلو ملس اللو إبل كابلا علي انت زي تولده نيقوديموس نسب كمس آرغي كولد كميلو يكالو ملسو نابكرس آتيو كولد يكالو إبولو ኢየሱስ መለሰ በሐቂ ይብለካ አለኹ ካማይን ካመንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወልደ ኣብ መንግስተ ኣምላክ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ካብ ስጋ እተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ ካብ ላዕሊ ክትውለዱ ብግዲ ስለ ዝበልኩ ኣይትገረም ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ دهاي خاط سمع كابي كم زمسئ نابيون كم زخيد استوعلو كابي كم زمسئ نابيون كم زخيدن ايتفلت انخا اتي كام منفس تولد زبل دما كم يو بلوريو مغنياتو غويتانان املاخنان مدحانينان يسوع كريستوس نيقوديموس سب كالا اي انت زي تولد نا منغست املاك كاتو زخيل يلون مسبلو نيقوديموس أبت ساعات زي قريم وي أسدميمو ممريلو سمس آرغس اندغانا نمهت اناديو اندغانا ناكرس أدو كأتو مالت كاريخا كما يلزي خون بلو إتي كاب سغاز تولد سغايو إتي كاب منفس تولد غنا كاب منفسيو سلازي كاب ولعلك تولدو بقدي سلاز بالقوا أيتقرم يلو ኣይትገረም ምክንያቱ ገሪምዎ ይነሩ ኣስደሚምዎ ካብ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ንላዕሊ ምስጢር ስለ ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከረድኦ እንታይ ኢልዎም ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ኢልዎ ንፋስ ናበይ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ዳሃይ ከዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ እዚ ምስጢር ናይ ትንሣኤ ሙታን ምስጢር ናይ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ናይ ጥምቀት ምስጢር ናይ ቁርባን እዚ ኩሉ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እግዚአብሔር ብጥበቡ ዝገብሮ ስለ ዝኾነ ንዓይን ንኣኻትኩን ምስጢር እዩ ምስጢር ዝበሃል ከዓ ዘይትፈልጦ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላክ ግን ብሓይሉ ብክእለቱ ዝገብሮ እዩ ስለዚ نفاس إلوه نبز دلها ينفس دهايو كأت سمع دهاينا نفاس نسمعنا بعيننا وين نتنفاس عين ريان نبر نقوام ويقصنا كم نقوام كواسا وسام كله كونس أم كله خساب كودو أم كله نرينا تقوام نتنفاس بناين ريان كابي كم زبط أو ناين فلتن نابي كم زخيدو ناين فلتن إتي منفس أملاخ إتي كام منفس تولد زبالة دمان تايلو كوم إيلو سلازي إذي مستيرين أنا سلازي إزوم رخصات إزي آتم جن مستيرة تنساء موتان مستيرة قربان مستيرة تنكات مستير كله مستيريو إبلو ومستير كتقبرة تخيل دي خانسخا كسرحة تخيل دي خانسخا من البات بقال مصحف أنبيبكا كتزارب تخيلها جن كما يجرو خمس سرحو نسخا كتفلت قوي كتقبر أي تخيلن سلازين أخا مستيريو أي ترد أكان أي فلت كان امبر مستيرو እግዚአብሔር بحيلو እግዚአብሔር بطببو እግዚአብሔር بخلص قبر نسو إلو باتنو كله زخلو الحيل قرو نزناي وردس سغانا قنطيطو نتي كبور سغوكم سلايو سلازين وقلليو نانا جن كبيديو ايكونن كن غبرسي نخن فولط خمان يخبدنا
ንኽርድኦ ኸማን ይኸብደና እዩ ምኽንያቱ እቲ ክርድኦ ዝኸብደና እንታይ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ይኸብደና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ግን ቀሊል እዩ ንእሽተ እዩ ስለዚ እዞም ርኩሳት ከምዚ እንተበሉ ምናልባት ገርህኛታት ሓቂ መሲልኩም ከይትታለሉ እግዚአብሔር እዚኣቶም ብሓቂ ልኡኻት ሰይጣን ምዃኖም ብምንታይ ኢኻ ትፈልጥ ብዛዕባ ዓለምና ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ ብዛዕባ ናይ ካልእ እኳ ኣይዛረቡን ብዛዕባ ናይዛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ገርና ነፍርሳ ካብቲ ኣምልኮ እግዚአብሔር ዘላቶ ናብ ኣምልኮ ሰይጣን ተኣቱ ብዛዕባ ጥራይ እዚኦም ጭነቁ እምበር ዓለም ናብ ዘበለት ተብል ናብ ዝኸደት ትኺድ ኣይግድሶምን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር እቲ ቅዱስ እናበለ ዝምስገነሉ ዝነበረ እግዚአብሔር ሎሚ ቤት መስተ ቤት ዳንሲ ቤት ኣምልኮ ጣዖት ቤት ወርሕን ኮኸብን ናይ እስልምና መስቀል ኣውሪዶም ወርሒ ክሰቕልሉ ከለዉ ብዛዕባ እዚ ብፅፅ ኢሎም ኣይዛረቡን ፈፂሞም ኣይዛረቡን ምኽንያቱ ንሳቶም ልኡኻት ሰይጣን ስለ ዝኾኑ ነታ ቅድስቲ ንጽህቲ ኣብ ኣምልኮ እግዚአብሔር ዘላ ናኣ ንኸፍርስ ሰይጣን ስለ ዝደፋፍኦም ጥራዮም ናብቲ ካልኣይ እንሪኦ ከዓ ታቦትሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኽደን ነይሩ ሽፍንፍን እዮም ዘብልዎ ምኽንያቱ እቲ ናይ ድግምቲ ናይ ኣጋንንቲ ዘሎ ፅሑፍ ኣብኡ ምእንቲ ከይርአ ይሸፋፍንዎ ይብል ነይሩ እግዚአብሔር ምሕረት የውርደሎም ኢና ንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደሎም ሕራይ እስኪ ክንርኢና ብዛዕባ ታቦት ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንነቢይ ሙሴ ዝኣዘዞ እዩ ታቦት መጀመርያ እንተርኢና ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 እንተርኢና ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ክነብር መቕደስ ግበሩለይ በሎ ከምቲ ኩሉ ኣነ ዘርኤካ ምስሊ ጌርካ ምስሊ እቲ ማህደርን ምስሊ እቲ ኣቑሑን ከምኡ ግበርዎ በሎ ይብለና ከምኡ ግበርዎ ከምቲ ኣነ ኩሉ ዘርኤካ ከምኡ ጌርኩም ግበርዎ ኢልዎ ሕራይ ቀፂሉ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 18 ክሳብ 22 እንተርኢና ከዓ እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ክልተ ኪሩቤል ድማ ካብ ወርቂ ክትገብር ኢኻ ኢልዎ ቀጥቂጥካ ትሰርሖም እሞ ኣብ መኽደን መጣዓርቂ ኣብ ክልተ ወሰኑ ትገብሮም ሓደ ኪሩቤል ኣብ ሓደ ወሰን ካልኣይ ኪሩቤል ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ወሰን ግበሮም ነቶም ኪሩቤል ምስቲ መኽደን መጣዓርቂ ሓደ ኮይኑ ብኽልተ ወሰኑ ግበሮም እቶም ኪሩቤል ከዓ ሓደ ሓዶም ገጽ ንገጽ መሊሶም ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ይዘርግሑ ነቲ መኽደን መተዓረዲ ድማ በኽናፎም ይኸውልዎ ገጽ እቶም ኪሩቤል ናብቲ መኽደን መተዓረቂ የብል ይብል ኣብ ቁፅሪ 9 እቶም ኪሩቤል ከዓ ንሓድሓዶም ገጽ መሊሶም ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ዘርጊሖም ንመኽደን መተዓረቂ በኽናፎም ይኸውልዎ ገጽ እቶም ኪሩቤል ናብ መቅደስ መተዓረቂ ኣቢሉ ነበረ ይብል ስለዚ እዞም ኪሩቤል ተባሂሎም ዘለው ምስልን ስእልን ኣይትግበሩ እናበሊኦም መዛረቡ እግዚአብሔር ኣምላክ ግን ባዕሉ ከምዚ ግበሩ ኢሉ ዝኣዘዞ ነገሪኦም ኢና እንገብር እምበር ባዕልና ብሓሳብና
بديليتنا كم زي كنا إذا سئلنا تربيل زم تربيل نتي مخدن نتي منبر تابوت أسئلي لمو بخنافهم زلو انتيلنا من يوم ملأخت اجزي أبهر يوم سلازي سئلي مسلي هيا قرم إنا بلو بحم زارب اتحق اجنزيو مغنياتو مسلين سئلنا أخا أي تكبر زبالة اجزي أبهر مسلين سئلنا أي قدسان ملأخت زي كونس نايت أوتات كمت موسيه بأرون أمالغ تكبر لنا مسبلوه نابه حو دربي أبيلو مراك جرو بعراي جرو إذي أملاككم تباها هيلهم استجدلو كمزي أي تكبرود على زبالنبر سئلنا أي ملأختي سئلنا أي قدسان اجزي أبيهريو بعلو جبارو إلى عزيزنا حراي بولو انت قبل الناس أنيحهم نرمز لكم تابوت إذا أبو زلط انقلنا دقمتي ناغان انت خير رئي شفنفن أم زبل ويلو أبيت حصوت أبيت تقران اجزيو محارنا كريستوس الكازة مهلل زيو بلا هاي رأيو أب أريد زعات معرف عسران شدشتن فقد سالسان حدن كساب سالسان كلتن تايبل دما سماوي حرد من أيحن اتفحسه لحسي انتاتي عن غيركا مقارجا قبر انتا قبر مقارجا قبر مس ببلحات التقبرة تربيل يقبر هو اتمقارجا ختقبر كلها اتمقارجا انتا يلو بتقببنيا بخئيلاتات بنفعات زتقال مزتت ألفه تشروبيال قبروا له سئلي تشروبيال مالت انتاي مالتو ناي ملأخت سئلي ابت مقرجاسي سئلي ناي ملأخت قبروا له إزبل الناس له سئلي ناي قدسان قبروا له إبلوا له نبنا موسى لعلي نبي موسى اليوم كخوني دول يوم زم سبات زياتهم لعلي من أما كخوني دول يوم أنا قرم إزبلن ناي زياتهم قرم إزبلن كايس دم مكة يقر مكة أسئلو أوريت زعات معرف عسران شدشتين فقد سالسان سلستن انتايبل نت مقارجة أبتحتي إتي أقلاف سقالله نت تابوت مسكر دما ناوشت إت مقارجة أتوه هاي رئيكم مقارجة شفنفني لو شفنفني بل كم مصحف استرخبن قالوا نحنا كوي كونان نت مقارجة أبتحتي أقلاف سقالله نتي تابوت مسكر دما ناوشت أتوه نامي نابت وشت مقارجة اتمقارجة أتوه نت مقارجة أمن قو قدسان يخوني لو اتمقارجة أبي أمن قو قدسان قدست زبهال تابوت الله وشتي قدست قدسان زبهال كابه تي أففت مقدس نوصا يزلو قدستك قدسان زبها زلو سلازي اتم حزب ابي امزقمو كاب اب قدستك قدسان كابون نيو امزقمو سلازي منتي كيريو كيطمتو ات مغارجخا اب قدس امنغو قدستن قدسته قدسانن يكون امنغو من امنغو قدستن قدسته قدسانن يكون يبل ها زقرميو نقص النخيت أوري زعات معرف عسران شدشتن فقدي سالسان كلتن ات مقارجة أبتحتي ات أقلاف سقلو نت تابت مسكر دما ناوشت ات مقارجة أتو ات مقارجة أمن قدستن قدستا قدسانن يفليلكم ريهم أبزيكا يفليلكم أمن قوسي يفليو بمن تايت فليو بمقارجة قلس عبيلي يرئن يرئي إزبل نفرز حساوي قلس عبيلو يرئن يرئي إزبل قسمعكم يتقال قلس إلي إزرئن يرئي قلس إلسي
ይርአ ነይሩ ይብል አቤት 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 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ አቦሪ ዘጸአት ምዕራፍ 36 ፍቅድ 37 ከንታ ይብል መጋረጃ ኣብ ኣፍ ደገ ድኳን ከዓ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን እተፋሕጸ ልሕፂ እንጣጢዕን ገይሩ ጠለፎ ኢሉ ምክንያቱ ሙሴ ተኣዚዙ እዩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገሩ ከዓ ክስራሕ ከም ዘለዎ ገሩ ማለት እዩ ገሩ እወ ነቲ መጋረጃ ድማ ምስ ናይ ብብልሓት ፈላጥ እተገብሩ ችርቤል ገይሩ ካብ ሰማያዊ ሕብርን ደምን ጽሩይ ቀይሕ እተፋሕጸን ጣጢዕን ገበረ ይብል ሪኹም ምክንያቱ ተኣዚዙ ሙሴ ልክዕ ከምቲ ተኣዘዞ ብጥበበኛታት እሞኸ ባዝልኤል ዝበሃል ፈላጥ ክኢላ በሊሕ ሰብ ብልሓተኛ ሰብ ዝነበረ ንሱ ይግበሮ ስለ ዝበሎ ንሱ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኩሉ ወይ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን እተፋሕሰ ልሕፂ እንጣጢዕ ገበሮ እቲ መጋረጃ ድማ ምስ ናይ ብብልሓት ፈላጥ እተገብሩ ኢልዎ እንታይ ተገብሩ ችርቤል ተገብሩ ስእሊ ናይ መላእክቲ ዝተገበረሉ እቲ መጋረጃሲ ስእሊ ናይ መላእክቲ ተገይርዎ ነይሩ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ካብታ ዝነኣሰት ክሳብታ ዝዓበየት ሓንቲ ንእሽተይ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ስርዓት ኣይትግበርን እያ ኣብ መፅሓፍ ዘላ ኣይትረኽባን ኢኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅርብ ኣይትብልን ምናልባት ከምዚ ክብል ከለኹ ሓደ ሰባት እቲ ቤተ ክርስቲያን እትገብሮን ሰባት ዝገብርዎን እዚ በበይኑ ክሪኦ ኣለና ምክንያቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ሰባት استفعل حماق سرح السرح كله يخول يوم سلازي ازي اتون جن بيت كريستيان وكيلهم ايكونون بيت كريستيان بزي اتون كتصرف وي بزي اتون كتنور ايغبان مخنياتو بيت كريستيان بتناتا دوغما بتناتا سرعات د الله اتوقس ويكا اتنادمبر والقسبات بغاننتس تمرحو أنقلتي سريتي ويكا سسعتنا جنزب زلهم استفعل عليه حماق قبرو بزي آتوم آيتو كلين يا بيت كريستيان ازيكم لكم كلكم نايول قسبات يكون كزارب زلهم بزعبا بيت كريستيان يزبل زلهم بزعبا اتحقن سرعاتن ناي بيت كريستيان يزبل لكم زلهم امبر بيت كريستيان زمالالس كله قنعيو كله قدسيو كله نصحي ايكون كزبلكم زلخو اتا بيت كريستيان جن قدستيا اتا بيت كريستيان كلنتنا صريتيا نصحتيا سلازي كمزي غرنا نحازو حراي نقصل ኦዛም ካህናት ቃኔት ታወችዳን እግዚአብሔር ናብቲ ስፍርኡ ናብታ ቤት ራእይ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ናብቲ ሒተ ኣኽናፍ ችሩቤል ኣእተውዎ ይብለና ሃይር ኢኹም በሩ ምክንያቱ ሙሴ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ መጋረጃ ይኹን ታቦታ ይኹን መቅደሳ ይኹን ቅድስታ ይኹን ቅድስተ ቅዱሳና ይኹን መቃም ህዝባ ይኹን كله سريحو مسفصمو اتن كهنات كانت تاوچنان እግዚአብሔር ናብ ስፍሩኡ ናብ ቤት ራእይ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ናብቲ ሕተ ኣኽናፍ ችሩቤል ኣእተዎ ናበይ ናብቲ ሕትመን ናብቲ ሕተ ኣኽናፍ ችሩቤል ናብቲ ሕቲ እቶም ስእሊ መላእክቲ ዘለዎ ኣእተዎ ሎሚ سئلي يخبلكم كله حق اسمسلكم الله ات سئلي فلاليو سئلي اي تقبري للنعيو نمنجن نسئلنا اي قدسان اي كونن نسئلنا اي ملاأختي كونن نسئلنا اي طاقوتات نتم هلاوية زي بلوم نزيئاتهم امالغتي إلكم
ስእልና ይዚኦም ምስልና ይዚኦም ኣይትግበሩ ኢልና እምበር ስእልናይ መላእኽትን ተዝኸውን ነይሩ ባዕሉ ይግበሮ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሞ እግዚኣብሔር ቃሉ ክልተ እዩ ክንብል ኢና መርገፂ ይብሉን እግዚኣብሔር ሓንሳብ ከምዚ ይብል ሓንሳብ ከዓ ከምዚ ይብል ተላዋዋጢ እዩ እግዚኣብሔር ተላዋዋጢ ይኮነን ንሕና ስለ ዘይርድኣና ንሕና ስለ ዘይንፈልጥ እምበር እግዚኣብሔር ቃሉ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ ዘይብላ እያ ስለዚ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ክንፈልጦ ዘለና እዚ እዩ ክልተ ጅርደን ካብ ወርቂ ክትገብር ኢኻ ቀጥቂጥካ ትሰርሖም እሞ ኣብ መኽደን መተዓርቂ ኣብ ክልተ ወሰኑ ትገብሮም እቲ ሓደ ችርቤል ኣብ ሓደ ወሰን እቲ ካልኣይ ችርቤል ከዓ በቲ ካልኣይ ወሰን ግበሮም ነቶም ችርቤል ምስቲ መኽደን መተዓረቕ ሓደ ኮይኑ ብክልተ ወሰኑ ግበሮም እቶም ችርቤል ከዓ ንሓደሓዶም ገጽ ንገጽ መሊሶም ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ይዘርግሑ ነቲ መኽደን መተዓረቂ ድማ በኽናፎም ይኸውልዎ ገጽ እቶም ችርቤል ናብቲ መኽደን መተዓረቂ የብል ነቲ መኽደን መተዓረቂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ታቦት ግበሮ እቲ ኣነ ዝህበካ ምስክር ከዓ ኣብቲ ታቦት ከተቐምጠ ኢኻ በሎ ድሕሪ ሽዑ ከምስ ቀመጠ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረዩ እንታይ ይብላ ኣሎ መወዳእታ ኣብኡ ድማ ንኣኻ ክግለጸልካ ኢልዎ ሪኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ካበይ ረይዎ እቲ ቃል ኣብኡ ድማ ንኣኻ ክግለጸልካ ካብቲ መኽደን መተዓረቂ ካብ መንጎ እቶም ኣብ ልዕሊ ታቦት ምስክር ዘለው ክልተ ችርቤል እቲ ንደቂ እስራኤል ኢለ ዝእዘካ ኩሉ ክነግረካ ኢሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብዛ ቅድስቲ እምነት ኣብዛ ሓቀኛ እምነት ዘጽንሑኒ እቶም ወለደይ እውን ከመስግኖም ይግብኣኒ ክብሪ ንኣታቶም ይግብኦም ኣብኡ ድማ ኢሉ ንኣኻ ክግለጸልካ ኢኑ ምስየ ካብ መኽደን መተዓረቂ ካብ መንጎ እቶም ኣብ ልዕሊ ታቦት ምስክር ዘለዉ ክልተ ችርቤል ክልተ መላእኽቲ እቲ ንደቂ እስራኤል ኢለ ዝእዘካ ኩሉ ክነግረካ ኢልዎ ምስ እግዚኣብሔር ይዛራረብ ነይሩ ሙሴ እንተተባሃለ ኣበይ ኮይኑ ይዛረቦ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ታቦት እዚ ኣብዚ ስእሊ ቅዱሳን ስእሊ መላእኽቲ ዘለዎ ኣብኡ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይዛረቦ ነበረ ይገልጸሉ ነበረ ይብሎ ነበረ ይዝብለና ስለዚ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ በዞም ጠንቆልቲ በዞም መታለልቲ ከይንስሕት ከይንታለል ፈራይ ቀፂልና እንሪኦ ታቦት ኣምላኽ እስራኤላውያን ሓጢኣት ምስ ገበሩ ብዕልፊ ሆፍኒን ፊንሃስን ዝበሃሉ ኣገልገልቲ ኢና ዝብሉ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ሕማቕ ስለ ዝገበሩ ብሰንኮም ውግእ ምስ ፍልስጤማውያን ኣምፀ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሞ ድሕሪ ሽዑ እቲ ውግእ ምክንያቱ ብሓጢኣት ደቂ ኤሊ ብሆፍኒን ፊንሃስን ስለ ዝመፀ እስራኤል ተሳዒሮም ታቦት ኣምላክ ከዓ ተማሪኹ ኸይዱ ይዝብለና ናበይ ናብ ጋዛ ናብ ኣሽቀሎን ናብ ኣሽዶት ናብ ቅርያት ኣሪም ዝበሃላ 5 ከተማታት ፍልስጤማውያን ስዒሮሞ ወሲዶሞ እንተኾን ግን ኣብኡ ምስ ከደ እቲ ታቦት ኣምላኽ ዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራትን ስለ ዝገበረ ነቲ ዳጎን ዝበሃል ኣምላኾም ከይተረፈ ቁርፅርፅ ኣቢሉ ኣእዳዉ ኣእጋሩ ርእሱ ኩሉ ቆራሪፅዎ ንኣታተውን ዝተፈላለየ ሕማም ምሰውረደሎም እንታይ ንግበሮ ንታቦት ኣምላኽ ኢሎም ተዛራረቡ እሞ እዚ ወሪድኩም ዘሎ መዓት መቕዘፍቲ ክቐለልኩም እንተኮይኑ ታቦት ኣምላኽ ናብ ዓዱ ምለስዎ ኢሎሞ ክትመልስዎ ከዓ ስቑኢልኩም ኣይትምለስዎ ልክዕ ምስሊ ናይቲ ሕማም ዝወርደኩም ዘሎ ኣናፁ ዝመስል ሕበጢ ዝወፆም ዝነበረ ከምኡ ገርኩም ወርቂ ገርኩም ህያባት ገርኩም ስደድዎ ኢሎሞም ንሳቶም ከዓ ሕራ ኢሎም ካብቶም ጠንቆልቲ ተኣዚዞም ሓራሳት ኣላሕም ገይሮም
እተን ዘጥዋ ምራኹተን ንቅድሚት ኣርእያ ኣቢሎም ሕብ ኣቢሎም መልሰመን ምራኹትና ከይደን ኣብታይና ኢለን ሒዘንኦ መገዲ ናብ እስራኤል ናብ ቤት ሽመሽ ኣትየን ይብለና ካብ ቤት ሽመሽ ድማ ናብ ውሺ እወ ናብ ቤት ሸመሽ ኣትዮም ናብ ቤት ሽመሽ መፂኦም حرايك تصحف كريئكم إلى إيه مغنياته بقالي انت بالكوة صبق أيكوننا قدام ساميل معرف 10 تخلت فقد 10 تشدشت إنازل لنا أوتهم سب الشماش بلنا دمع سرناي بليت لسه أبت لسه يعصلو نبرو عينتم قحبلوا مو نتي تابوت رأيوا أمه مصر أيوة تحقوسي بالمصر أيوة نت تابوت أملاك مصر أيوة تحقسوا نت سرقلا دم نابقرات إياسو بعد بيت شمس مسيو أبو قمي أبو دم عبي من نبره عنش أيتي اتسرقلا فليس أنكا نتن أحا نإجزي أبير زحار المسواتي أعرقلو ها دحر شعخه أعرقلو لواويان كأن التابوت إجزي أبير نتي مسوز النبره أقحو ورقي زلوه ساتون أوريدهم أبتعبي إمني أنبروا بتام علتتي أدما أوتم سب شمش نأجزي أبير زحار المسواتي أعرقلو ويبن أعرقلو نأجزي أبير زحار المسواتي أعرقلو انت هنا قن أبزي انت إزري أنا أبزي رأين تايب لالو كاب سب بيت شمش دما ناوشت إيتي تابوت سلزت أمتو قذافهم أمو كابت هزبي 7 سب قتله إجزي أبير نت هزبي ببرتع مقذفتي سلز قذفه دما أتم هزب حزنو أتم بيت شمش كأ أكيد إجزي أبير إذا قدوس أملاخ من قوم يخل كابانخي نامن كدي يبالو نتوم أبكرياتي أردم زنبرو كأ نتابوت إجزي أبير كافل استعمال مسيم وريدكم نابخاتكم وسدوا إلهم لؤخاس سددوا لهم يبلنا ريخم مغنياتو نابت تابو سلز أمتو مقرجا سلزينا برو نابو قليح سلز بروسي 7 سب تقذيف أموتي بلنا ريخم 7 سب دحر شعو اتم سب شمش كبال كل عدئة أكيد إجزي أبير أبز قدوس أملاخنا من كقوم يخيل كابانا خي نامن كخيدي نتابت أملاخ مخنات فريحهم نابين كنصدو بلومو نابتم أبكرياتي أرمز بهالو عد نيروم نتابت أملاخ كاب أخواش دوا لما نوامي بالكابي كاب أخواش دوا لما نوام أبزو هلقي معراف 4 فقد 10 9 ترينا نابناي قدسان نجر مزقربو إبلنا كي موتو بهيوت دعا كنبرو إزي قبرالهم أرون دقون آتيام نفس وكفهم أقلقلتهم تصورهم يملكتو مغنياتو كي موتو مغنياتو بزي حقي بزي قباب بزي سرعات بزي لبسي بزي مقرجة سوء الكاز أيكون كيماتو هو ابن كيماتو أتتابت أملاك كاب أمس وسدونا بحده أبندا أبد أدماوي جيتاوي 3 ورحي تقمت أيزبلنا 3 ورحي تقمت أجزي أبيهر دما إبل نؤبد أدم نبزلا بيتون بارخا تاي سلازخونا بارخا تابوت أملاك 3 ورحي مسؤول 3 قمت أمو بحقي بسرعات يقمت أسلز نبر إجزي أبير من تتابوت أملاك إلو نبيت أوبد أدم نزلو كلون باري خلو إلوم نداويت نقر ويبر فيهم إجزي أبير أملاك
ሰለስተ ወርሒ ኣብቲ ቤቱ ስለ ዝተቐመጠ ንኹሉ ባርከሉ እሞ ንዳዊት ምስ ነገርዎ ከዓ ዳዊት ናብቲ ዘለዎ ንጉስ ይነሩ ናብኡ ክወስዶ መደብ ኣውፀ መደብ ሓዘ ይብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 1 ክሳብ 6 ዳዊት ከዓ ተንስኡ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ነቲ ስም እቲ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር እግዚአብሔር ኣስተውዕሉ ስም እቲ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር እግዚአብሔር ጎይተ ሰራዊት ተጸዋዓሉ ታቦት ኣምላኽ ካብ በዓለ ይሁዳ ከደይቦ ከደይብል ከደይቦ ከደይ ኣብ ዓውዲ ናኮ ምስ በጽሑ ግና እቶም ኣብዑር ሒዞሞ ክመጹ ከለዉ ማለት እዩ እቶም ኣብዑር ምክንያቱ እቲ ታቦት ብሰረገላ ገይሩ በብዑር እዩ ዝሰሓብ ነይሩ ንኣብነት ከም ምንታይ ክንብሎ ከምዚ ካሮሳ ማለት እዩ ሰረገላ ልክዕ ተመሳሳሊ እዩ ቁርብ ፍልልነት ኣለዎ ብእጋሩ ሓፂን እዩ ማለት እዩ እምበር ተመሳሳሊ እዩ በብዑር ኣብ ዓውዲ ነኮ ምስ በጽሑ ግና እቶም ኣብዑር ስለ ዝፋነኑ ኡዛ ኢዱ ዘርጊሑ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ሓዘ ይብል ኣስተውዕሉ ሽዑ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ ኡዛ ነደደ ሪኢኹም ታቦት ኣምላኽ እንተተንኪፍካዮ እንትሒዝካዮ እግዚኣብሔር ይቁጣዕ ስለዚ እቲ ዝምልኮቶ እንተዘይኮይኑ ማንም ክሕዞ ኣይግባእን ሽፍን የብልዎ ይብል ይሽፈንዎ ስለ ድፍረቱ ከዓ ኣምላክ ቀዘፎ ኣብኡ ድማ ኣብ ጥቓ ታቦት ኣምላኽ ሞተ ካብ ዘየድሕነና እንታይ ስለ ዝገበረ ዋላ ንቕንዕና ኢሉ ይሓዞ እቶም ኣብዑር ስለ ዝጎየዩ ኢልዎ ስለ ዝጎየዩ ከህድኦም ደልዩ ከይወድቕ ኢሉ ነተታቦት ምስ ሓዞ ሽዑ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብኡ ዛናደደ ስለ ድፍረቱኻ ኣምላክ ቀዘፎ ኣብኡ ድማ ኣብ ጥቓ ታቦት ኣምላኽ ሞተ ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር ንኡዛ ስለ ዝሰበሮ ብጓይ ሓረረ ታቦት ኣቲኣ ከዓ ከምቲ ክሳዕሎም እዩ ዘሎ ጴረፅ ኡዛ ኢሉ ሰመያ ይብል ጴረፅ ኡዛ ምክንያቱ ጴረፅ ዝተቐዘፈላ ቦታ ስለ ዝኾነ ጴረፅ ኡዛ ትበሃል ኣላ ክሳዕሎሚ በዚ ስም እዚ ትፅዋዕ ኣላ ረእዩ ብድሕሪ ሽኢኸ እንታይ ገበረ ዳዊት ድማ በታ መዓልቲ እቲኣነ እግዚኣብሔር ፈሪሑ ታቦት እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ናባይ ክመፅእ በለ ምክንያቱ ከይቕዘፍ ፈሪሑ ናብኡ ክወስዶ ይደልዩ ነይሩ ታቦት ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ናባይ ክመፅእ በለ ስለዚ ከዓ ዳዊት ንታቦት እግዚኣብሔር ናብ ቤት ኦቤድ ኤዶማዊ ኤዶ ጌታዊ ኣእተዎ እምበር ዳዊት ናብኡ ናብ ከተማ ዳዊት እሲ ከጉዕዞ ኣይፈተወን እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈርሐ እቲ ታቦት እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ቤት ኤዶም ጌታዊ 3 ወርሒ ተቐመጠ እግዚኣብሔር ድማ ንኦቤድ ኤዶም ንብዘላ ቤቱን ባረኻ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንተ ደኣ በጋባብ ሒዝካዮ ትባረኽ ትቕደስ በዘይ ኣጋባብ እንተሒዝካዮ ከዓ ከም ኡዛ ትቕዘብ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ኣጋባብ ገራ ስርዓት ገራ ብፍርሓት ብዓቕሊ ብትሕትና እምበር ከምዚ ንስኻትኩም ብድፍረትኩም እትዛረብዎ ዘለኹም ብመንፈስ ርኩስ ተመሪሕኩም ከምኡ ኣይኮነን ዝኸበርኩም ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ መቸም እዞም ትርእይዎም ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደሎም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ እቶም ክፉእ ስራሕ ዝሰርሑ ነቲ ክፉእ ስርሖም ነቲ ክፉእ ኣመሎም ገዲፎም ናብ ቅዱስ ተግባር ክምለሱ እያ ትጽሊ እምበር ካልእ ኣይትምነየሎምን
እግዚአብሔር አምላክ እቲ ርኩስ መንፈስ ካብቲ ምስኦም ዘሎ ወፂኡ ቅዱስ መንፈሱ ክልእ ከሎም ፍቃዱ ይኹን ብዝኾነ ዝብልዎ ዘለዎ ያስምዕዎ ካብ ቃለይ ከይብለኩም እቲ ታቦት ኣጋንንቲ ዘለዎ ድግምቲ ዘለዎ ጥንቁልና ዘለዎ ናይ ኣጋንንቲ መንፈስ ዘለዎ እንዳበሊኦም ዝዛረቡ ዘለዉ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚኣቶም ይሰውረና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ክፉእ ስራሕ የውፅአና ሃያስምዕዎም በሉ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ያውርደሎም ነትስም እግዚአብሔር አምላክና መጀመርታን መወዳእታን አነኤ ዝብል እግዚአብሔር አምላክና ስም ናይ እግዚአብሔር ሲ ድግምት ዘለዎ መተት ዘለዎ አጋንንት ዘለዎ ጥንቆላ ዘለዎ እዩ ንሕና ንፈልጦ ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ርኩስ መንፈስ ይዘዛርቦ ዘሎ ሕማቅ መንፈስ ይዘዛርቦ ዘሎ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ክብል ስም እግዚአብሔር አምላክ ክጸርፍ ኣይግብኦን እዩ መንድ አሉ ከምዚ ገር ዝጸርፍ እንተልና እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓድሮ ነቲ ቅዱስ መንፈስ ይጻረፍ ኢና እንፈልጥ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ንስሐ ምስጢረ ተክሊል ምስጢረ ቀንዲል ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ጥምቀት ምን ማለት ሁሉም ምስጢር ነው ታቦት ምንድነው ብትላል ምስጢር ነው ጭፍን ነው ምስጢረ ንስሐ ምስጢረ ተክሊል ምስጢረ ቀንዲል ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ጥምቀት ምን ማለት ሁሉም ምስጢር ነው ታቦት ምንድነው ብትላቸው ምስጢር ነው ጭፍን ነው ሃይ በልሪኢኹም ክብራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎም እንተዝኾኑ ነይሮም ነቲ ምስጢራት ናይ እግዚአብሔር ከምቲ ዓንተወ ዝገለጽኩልኩም ምስጢር መበሊኡ ካብ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ንላዕሊ ሰብ ክገብሮን ክሰርሖን ብዘይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ግን በኃይሉ በጥበቡ ዝገብሮ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢረ ንስሐ ኩሉ እናተባሃለ ይዝረብ እዚኣቶም ግን መቐለዲ መጻወቲ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት የውርደሎም ካብዞም ክፉኣት መናፍስቲ ሒዘሞም ዘለዉ ከዓ ንኣና እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና ኣብታ ቅድስቲ ኣብታ ንጽህቲ ኣብታ ቅንዕቲ ኣብታ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ብክቡር ደሙ ዘጥረያ ብጠፋእ ነገር ብወርቂ ወይ ብብሩር ዘይኮነስ ንሰው ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክረክብ መቕፃዕትና ወረደ ንሕናውን ብስምብራት ወሓዋና እናበለት እተኣምንን እተምልኽን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚኣ ጸኒዕና ክንነብር
ካብዙ ርኹስ ትምህርቲ ሕማቕ ትምህርቲ ከርሕቕ እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና። ጽን ኢልኩም ስለ ሰማዕኩም የመስግን። ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን አሜን።